أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بمبال ما جينا مسعود دمسن مغفربا منن بي يروجا منن بي يروسرو كدامنا مالبالا كود ديفوار بوركينا كاتافو جمانا جاونا غفول باويه أنا فولي بمرتين كاويه إن شاء الله. Donc événement min be no Afrique don bagaw bela jele ko ka ñogo so Mauritanie donc la peine klenya sabati dila donc anga malien minun déplacera ambe bela jele fo ala ka unyuma segi comme ina fo unyuma sera chogomi donc alhamdulillah mogo ibisega ke yere ka so mogo ibisega kife mais hadamaden ni den ɲɛna a tɛ k'a yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ ta ye bilen a bɛ kɛ dugu bɛɛ de ta ye ni den ɲɛna a tɛ kɛ dugu bɛɛ ta ye a bɛ kɛ village kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de ta ye sur région bɛɛ de ta ye ni den ɲɛna a bɛ kɛ jamana bɛɛ de ta ye ni den ɲɛna a bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ de ta ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an y'o de fɔ publicité tɛ foyi tɛ Kibmaji bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɔgɔ kan nka ale de publicité bɛ kɛ don o don wa ale de bɛ se ka bana bila mɔgɔ la awɔ Kibmaji ale de sɔngɔ ka gɛlɛn wa ale de bɛ se ka bana bila mɔgɔ la conséquence b'ale de la donc an b'an ka Cheikh Mahmoud Dicko Buya Haidara an b'olu fɔ dunute ulu minnu nɔfɛ jɛnbɛ tɛ ulu minnu nɔfɛ denmisɛnniya baaraw bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka denmisɛnniya kɛ ka kule-kule ɲɔgɔn nɔfɛ mais quand on arrive dans le cours des grands les grands restera toujours les grands. Cheikh Mahmoud Dicko cɛ min ye kuranna mémoriser ka si to san 15 cɛ min ma boli a fulaw ɲɛ kilasi kɔnɔ cɛ min kabini a denmisɛnlama n'a filanw taara yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛn'a kan ka prévu yira a ka denmisɛnniya la cɛ min n'a y'an jɛ an bɛ se ka défi lancer mɔgɔ suguya bɛɛ ma k'a fɔ a muso tɛ yen ko Mahmoud Dicko de la ka kuma dɔ f'i ma ko kuma in y'i vexé a cɛ tɛ yen ko Mahmoud Dicko de la ka kuma dɔ f'i ma ko kuma in y'i vexé a maakɔrɔba tɛ yen a denmisɛnnin tɛ yen n'a ka di n ye tuguni n bɛ tila k'a fɔ Cheikh Mahmoud Dicko a tagabolo tɛ Mali kɔnɔ ko tagabolo dɔ de filɛ nin ye k'a tɔɔra seri ma kuma na k'a tɔɔra seri ma kɛwale la Cheikh Mahmoud Dicko Docteur Mahmoud Dicko Hafiz Mahmoud Dicko au Conseil islamique ɲɛma Mahmoud Dicko ale min kabina taara maliyɛnw bɛ k'o kasi kɛ ala ka jɔnɲuman Mahmoud Dicko ale min ni ministre man'u disi gosi ɲɔgɔn na a bɛ laban ta la ala ka Mahmoud Dicko ale ni président u man'u disi gosi ɲɔgɔn na a bɛ laban a ta la Cheikh Mahmoud Dicko ale min t'a yɛrɛ fɔ ale min ma deli ka disi gosi ale min ma deli k'a fɔ ne Allahu akbar ale min ma deli ka mɔgɔ si indexé k'i ye kafiri ye Cheikh Mahmoud Dicko an y'a ye arabu déplacera ka bɔ arabu jamanaw na ka na interroger Mali la a bɛ ka kuma arabu kan na an b'a ye tuguni Cheikh Mahmoud Dicko tubabu bɛ bɔ tubabu jamana na u bɛ na Mali kɔnɔ u b'a interroger a bɛ kuma n'u ye tubabu kan na n'a ye arabu kan fɔ i bɛ ala kali ko maliyɛn tɛ n'a ye tubabu kan fɔ i bɛ ala kali ko maliyɛn tɛ Cheikh Mahmoud Dicko n'a ni kɔrɔbɔrɔw sigira n'a ye kɔrɔbɔrɔ kan fɔ i bɛ ala kali ko kɔrɔbɔrɔ de don Cheikh Mahmoud Dicko n'a ni bamanankan mɛnɛw mana sigi n'a ye bamanankan fɔ i bɛ ala kali k'a fɔ k'a tɛ kan si mɛn ni bamanankan tɛ Cheikh Mahmoud Dicko arabuw b'ale de invité ka taa Arabie Saoudite ani arabuw bɛ taa silamɛya kuma fɔ ani diɲɛ dɔnnibagabaw bɛ sigi ka kuma u bɛ falen kɛ Cheikh Mahmoud Dicko n'ale taara Egypte kaw b'a fɔ ko jamais de la vie ko nin cɛ in tɛ se ka bɔ anw bolo yan f'an ka interroger chaîne bɛɛ lajɛlen bɛ boli Mahmoud Dicko nɔfɛ
o bela Sheikh Mahmoud Diko ama jiginon de ama jiginon do Sheikh Mahmoud Diko atale Murtani ewa Murtani ka ka television so bela jelenya ye ulu fana bolla no fe mbalmaw wallahi chew be nyogondo chew sonen do nyogonye duskun sonen do nyogonye dawde baneno kuma mugute wo kuma mugute so fle so bonikere fle Sheikh Mahmoud Diko uye bonya minta kanye sama ka karama minta kanye sama ani jiye don baga minu sigira nube barola ay jonkulu do irawla Allahu akbar ala ye fenke mali ye koy wallahi cebaw temena mali kono musobaw temena mali kono cefarun temena mali kono donibaw temena mali kono wa o donibaga nunu hali bi ulu dow be o mana ta yoro ba fo ko ni mbora mali de la mali ye jamana ye donibaga caman bora mali kono Mahmoud Diko bonya drapeau min kumbe malon bolo dina kunda k'a fɔ k'a bɛ dina dɔn o bonya min kumbe mali kɔnɔ o drapeau ni cɛkɔrɔbaw y'a ta k'a di Mahmoud Diko ma o drapeau kelen min n'a bɛ Mahmoud Diko bolo a mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne m'a fɔ bamanankan mɛra yɔrɔ tɛ bamanankan bɛ fɔ jamana minnu na non ne ko diɲɛ silamɛya kuma bɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mahmoud Diko taara ka taa maliyɛn kunna wolo a taara ka taa kunna wolo wa sisan kɔni sew filɛ soboli kelen filɛ an kɔni an bɛ ala fɔ k'a barikada ka salam kuntigi Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam donc a n'a ka famille a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ tugu a kɔ fo ka taa bila lahara joona a Sheikh Mahmoud Diko i ni ce ala k'i sara i ɲuman bɔra Mali la ala k'i ɲuman lase a bɛ hakɛ to n bɛna image dama dama yira u la k'a fɔ a bɛ hakɛ to n bɛna image dama dama yira u la donc an bɛna image dama dama yira u la Sheikh Mahmoud Diko an balima lajɛbagaw aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan non nin tɛ n bɛ Mauritanie image de ma Mauritanie image voilà n'a y'a mɛn ko savant belebeleba minnu bɛ Afrique bi l'un des plus grands savants dans le monde entier nin cɛ in de don a filɛ nin ye voilà a filɛ nin cɛ in de don n'i ye diɲɛ dɔnnibaga mɔgɔ 5 ta nin cɛ in b'a la a n'a ɲɔgɔnna dɔnnibaga olu de sigilen filɛ nin ye tan o bɛ kuma mun kan na est ce que o bɛ kuma bamanankan na wa n'o tɛ kuma bamanankan na sa nin tɛ bamanankan mɛn o n ko nin ye arabu de nin ye arabu de kira ye arabu de sallallahu alaihi wasallam a rasul sallallahu alaihi wasallam ale ye arabu de kira somɔgɔw ye arabu de kira yɛrɛ ye arabu de ne yɛrɛ bamuso filɛ nin Umu Bubakar i folen don kira rasul sallallahu alaihi wasallam arabu de don n bɛ deli k'a fɔ n ko n'i yɛrɛ kɛ min ye n'i t'o ye a mɛn o mɛn a na dɔn Mahmoud Diko m'a fɔ k'ale ye kira mɔdɛn dɛ Mahmoud Diko m'a fɔ k'ale ye arabu ye Mahmoud Diko ma deli k'a fɔ k'ale bɔra arabu yɛrɛ fana na nka a bɛ ala fɛ a b'a kira fɛ yɔrɔ ni américain ka di américain ka di ye i bɛ ja kuru angele kɛ lala ka se ka angele fɔ ka ɲɛ ni français yɛrɛ fana ka di ye i bɛ kuru français kɛ lala ka se ka français fɔ ka ɲɛ ni ma fɛn fɛn ka di ye i b'o de kalan kɛ ala ka di Diko ye kira ka di Diko ye ala ka di Diko fa ye kira ka di Diko fa ye c'est raison pour laquelle Diko fa ye a laɲini Diko ka kɛ dɔnnibaga ye Diko fa y'a laɲini a ka kɛ silama ɲuman ye Diko fa y'a laɲini ale danna yɔrɔ min Diko ka tɛmɛ o yɔrɔ la bi Diko tɛ référence
référence langue bambara de Diko c'est une référence mondiale. Une référence mondiale. Vous savez quand on dit une référence mondiale c'est quoi? C'est-à-dire manata diyo yoro idonendo. Ni Diko tara Indonésie uba akei. Ni Diko tara Afghanistan uba akei. Na tara Pakistan anu lubiseka kuma uba akei. Ni Diko tara Arabie Saoudite ko ote kuma te fo. Karamogo do minana Arabie Saoudite ki Diko de ou livré. Allahu akbar. Ma halibi adate magola. Ka fo ko Diko sigilen de fle ne kene doka. Ko ni e karsa soro. Ne de aketa no ayi o islama munafiki tamanse islama munafiki ina mana je ka koko ke abe boki janfa na laidu tayya tatime na be kuma be galontige Allahu akbar Sheikh Mahmoud Diko ni video kungurni nyeni nke Diko dronde ka doni fo Diko kan ni video kungurni ni kera de dron c'est juste un spécial ka Diko kanobogo hakilla jigi ka Diko kanobogo dusu suma Diko kanobogo Ngo on dit celui qui rira premier pleura de rien. Allahu akbar. Ah non, ben kroge ko. Allahu akbar. Kon ni kalaleno akadi. Allah. Ni kalaleno. Ayani donu ba laje. Allahu akbar. Allahu akbar. Silamaya kadi. Silamaya fo mandika silamaya bo. Ayalaje. Wallahi Diko ni ninchen liye min be nunu ni nyogonche oye ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah Allahu akbar o liye de be nunu ni nyogonche ayalaje ayu nyeda laje ayu kayele choko laje tellement que kontele no kase kanye si nyogoma. C'est ça la beauté de l'islam, c'est ça la valeur de l'islam. La valeur de l'islam ce n'est pas l'argent. La valeur de l'islam, c'est pas les diamants. Allahu akbar. Aye nous l'a dit ça. Et puis, mogo bisaka ke ka dukono mogo bisaka kife. Dukono mogo bisaka tegre fiku. Dukono mogo bisaka fara ka galon kan. Mais ka boy ka dukono kata dugu were la ulu ka kife. Wallahi kayinde. Ka boy ka jamana na kata jamana were o jamana mogo nunu ulu ki bonye ka bonya ta ka nyesima wallahi kayinde mais iyere ka dugono mogo mana tegere fiku ulu bise ki negenge o te yere nege ya nyere ka somo ga ebo ka tegere fongu nyere ka somo ga ebo aka mangutu fota aka fota o bise ka gege problème ta la o mais ka fo wali mogo yokulu ka galondo daila ulu ki ke fendo yite mi no e galon wa Cheikh Mahmoud Diko be kon ya e Mauritanie ani mufti sigileno ce sont des muftis voilà ani usaji baw de sigileno inshallah bismillah amena ise non te fem fo chele brangue mabi anga qu'on appelle anga chikoroba nega karamo tere mais anga chikoroba do ne te foi fama bi parce que hina benena ko jugu atara no conférence ra atara kata chino ça fait vraiment pitié ay jonga la eta est-ce que obe ofenga ni rebe to tara kata lamenike obena min fo ka jamana kono dewnya le tara kata chino ne tana foi fa le bi ni video concours ka Diko kanu bagaw ka yirula aw kɛra cɛ min fɛ a ka kan aw ka k'a fɛ wa aw kɛra fɛ wa ni Ala sɔnna aw tɛ nimisa aw kɛlen ka kɛ cɛ min fɛ sabu cɛ in a tɛ foyi ko ni tiɲɛ tɛ ouais Cheikh Mahmoud Diko le véridique l'imperturbable ani mɔgɔ y'a disi gosi ɲɔgɔn na tora ta la wa o bɛɛ la a t'a yɛrɛ fɔ o bɛɛ la a t'a disi gosi o bɛɛ la a tɛ mɔgɔ si lagosi a cɛ tɛ Mali kɔnɔ ko Diko delila k'i neni a cɛ tɛ Mali kɔnɔ ko Diko delila k'a f'i ma ko dangaden a cɛ tɛ Mali kɔnɔ ko Diko delila k'a f'i ma ko kafiri a muso tɛ Mali kɔnɔ
ko diko de la k'a f'i ma ko dangaden a muso tɛ Mali kɔnɔ ko diko de la k'a f'i ma ko kafiri a mɔgɔba tɛ yen a denmisɛnnin tɛ yen ko diko k'i ma k'i kafiri a tɛ yen wa a cɛ tɛ Mali kɔnɔ min de la k'a mɛn ko diko ko n'ale ye diinɛ bila yɔrɔ min ko cɛ tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ diɲɛ bɛɛ ma hali Mali dɔrɔn k'a fɔ k'a cɛ tɛ Mali kɔnɔ a ma deli k'o fɔ kuma tɛ diɲɛ a y'a ka kalan kɛ min a kɛra hafizu ye k'a to Mali kɔnɔ moins de 15 ans a Cheikh Mahmoud Diko a bɔra a taara ka kalan kɛ Mauritanie an bɛ jamana min na sisan a Cheikh Mahmoud Diko a bɔra Mauritanie a taara kɛ kalan kɛ arabu jamanaw na k'a ka diplôme sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko diina les jurisprudence Diko ye nin bɛ kalan kɛ non ale ka kalan ale ma kalan kɛ ka karamɔgɔ dɔ lamɛn ta ka karamɔgɔ dɔ lamɛn ta ko ka diina recherche ka brigoler ka sɔrɔ ka n'i sigi ko ne mana diina fɔ ka bila yɔrɔ min ko cɛ tɛ yen non Diko ta to ye Diko il est parti jusqu'aux sources a taara dɔnniya ta dɔnniya kan ka ta yɔrɔ min a yɛrɛ ma dɔnniya ɲini a yɛrɛ ma ten non a taara dɔnniya ɲini dɔnnibagaw de fɛ sabu silamɛya in tɛ désordre ye n'i ye silamɛya ɲini ni désordre ye i b'a lase désordre la n'i y'a lase désordre la i bɛ mɔgɔw égarer désordre la a laban bɛ kɛ désordre ye a laban bɛ kɛ maloya désordre ye donc encore une fois k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn inchallah nin kun ye vidéo kunkurunin ye k'a yira aw la k'a fɔ tɛgɛrɛ ma fɔ Diko kun jɛnbɛ ma fɔ a nɔfɛ Diko ma besoin publicité la mais an donné bɛɛ kɛlen ka t'i ka hôtel la conférence daminana a donna maintenant qui est qui jɔn ye jɔn ye min ye min ye i y'o ye o donna min ye min ye Mali ka dɔnkilidala ko min ye min ye i y'o ye o donna donc Diko a ma d'aw ma dɛ conférence la a ma d'aw ma o tilala tuguni ka invité u ka télévision na Jaki bɛna nin fɔ sisan a b'a ye sisan dɔw bɛna fɛn dɔw karaba pour que a ka dɔn k'a fɔ k'olu fana invitera je te buranke n'a y'a ye dɔrɔn a ka dɔn k'a fɔ Jakite ka kuma in de y'a to ye n'a ye ko dɔw ye dɔrɔn aw kana sika Kib Maji ale a tɛ foyi bila mɔgɔ la ni bana tɛ awɔ Kib Maji a tɛ foyi bila ni bana tɛ wa Kib Maji de kɛn bɛ ka maliyɛn bɛɛ ta tiɲɛ sisan awɔ Kib Maji a ka jugu hadamaden farikolo ma cogo min de Kib Maji mɔgɔlama fana bɛ yen nɔ a ka jugu silamɛya diinɛ ma Mali kɔnɔ o cogoya de la donc ala k'an kisi Kib Maji tɔɔrɔ ma ala k'an kisi Kib Maji n'a a feerebagaw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma sabu dɔw de bɛ village par village olu fana bɛ Kib Maji feere ka Kib Maji publicité kɛ a bɛ se ka feere cogo min donc vraiment ka ala fo ka barikada ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a ye jɔn ka lajɛ peut-être dɔw bɛ yen nɔ a b'a fɛ ka dakuruɲa dama fɔ mais an t'a fɛ mɔgɔ si ka fɛn fɔ ne ka cɛkɔrɔba ɲɛna voilà mɔgɔ si kana fɛn fɔ ne ka cɛkɔrɔba ɲɛna non vocalité voilà vocalité mɔgɔ si ma vocalité ci ma ye wa alhamdulillah nka n bɛ layidu d'aw ma ni ala ma baasi kɛ su na n bɛna direct kɛ ni ala ma baasi kɛ kow dɔw bɛ yen n bɛna olu bila sen kan su fɛ voilà mɔgɔ bɛ yen ɲɛma b'i la patron b'i la donc inchallah ni ala sɔnna su na n bɛna direct kɛ mais nin yɛrɛ dɔrɔn ka Diko kanubagaw Diko filabagaw a musokɔrɔba n'a cɛkɔrɔbaw ka nouvelle d'aw ma k'a fɔ ko Diko Mauritaniekaw maliyɛn minnu bɛ Mauritanie olu tɛ dɛ non olu ka bonya an tɛ kuma sa i mana bonya i yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔw fɛ o tɛ bonya ye o ka bonya mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu t'i ka dukɔnɔmɔgɔw ye ou bien minnu t'i ka jamana kɔnɔmɔgɔw ye a bɛ fɔ o de ma ko bonya i y'a faamu u b'u ka mɔgɔbaw wele yɔrɔ min u ye Diko wele o yɔrɔ de la ambassade bɛ taga cɛ min fɔ awɔ o Diko in de ko don Diko min ye IBK ka daga bɔ an da la o Diko in de don Diko min Mali jeunesse u kulela ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka ŋunuŋu ni ŋanaŋa k'o technique bɛɛ kɛ ko bɔ a k'a bila u y'o bɛɛ kɛ
bɛɛ dɛsɛra bɛɛ seri dan na diko y'a dɔn k'a fɔ jeunesse bɛɛ seri dan na politique mɔgɔ bɛɛ seri dan na militaires bɛ ka sa don o don n'a m'a fɔ ko 300 militaires sara yan fɛ dɛ 800 militaires sara yan fɛ dɛ u ye militaire 150 faga yan fɛ dɛ u ye village kuturu bɛɛ lajɛlen faga yan fɛ dɛ un bon matin cɛkɔrɔba a wulila Allahu akbar a ko nin ko in dangan ka sira la ala ka mɔgɔw bɛ dɛ wallahi ala y'an da a man kɛ kelen ye k'a fɔ k'ala y'an da a y'an kɛ kelen ye a man kɛ kelen ye dɛ ala ye mɔgɔw dɔw da baara foyi tɛ so la ni tiɲɛni tɛ ani lagosili mais diko ni foli ka kan dɛ diko sara tɛ maliyɛnw bolo dɛ est ce que kabini IBK taara aw y'a ye ko Mali ka militaire mɔgɔ 200 sara aw de la k'o ye kabini IBK ye fanga bila ka na bila an bɛ bi la jɔn de la k'a ye ko militaire 200 k'u y'a faga yɔrɔ dɔ la jɔn de la k'o ye hari n'a dann'o ma n ye dɔgɔtɔrɔso jɔ yan fɛ dɛ n ye nin kɛ yan fɛ dɛ nin si t'i ka baara ye hari o yɛrɛ fana jɔlen est ce que a dira maliyɛnw ma fu la est ce que a dira ko village kɔnɔmɔgɔw dɔgɔtɔrɔso jɔra aw de ta dɔn hɔn a ye tile min na ayi mɔgɔw bɛ taa furakɛ de u b'a wari ta k'a d'i ma c'est un hôpital privé c'est pas pour l'islam c'est pas pour les maliens c'est l'hôpital privé a bɛ fɔ min ma ko fasojɔ en général diko filɛ nin ye ka min kɛ maliyɛnw b'u ka impôt de bɔ l'état kan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ k'a d'u ma maliyɛnw b'u ka impôt de bɔ jamana kan ka écoliso jɔ k'a d'u ma jamana kan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ k'a d'u ma mais ka fantaw nɛgɛn k'u arnaquer ka sous couvert kɛ n'o ye ko aw m'a ye anw ye écoliso jɔ anw ye dɔgɔtɔrɔso jɔ an ye 1 tan di militaires ma maliyɛnw ɲɛ yɛlɛla o ma dɛ o dɔgɔtɔrɔso wari min kɔni dira militaires ma o dira de pour que n'i sigi i ka kɛnɛ kan ka to k'a fɔ ka to k'i ka mɔgɔw ka wari samana ye k'a fɔ aw de ye nin kɛ tan aw de ye nin kɛ tan wari in di kun y'o de ni 200,000 sɔrɔla an bɛ 1,10,000 ta k'a di Côte d'Ivoire ye hakɛ min lanati o donnen tɛ o Gabon ye hakɛ min bila ka na o donnen tɛ o ne bɛ exemple kelen d'aw ma n'a fɔra ko sunkalo sera n ko jamana bɛɛ de bɛ sunkalo sɔngɔ bɔ karamɔgɔ ka sunkalo sukara sɔngɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen de b'a bɔ jamanaw dɔw bɛ se ka 5,000,000 bɔ jamanaw dɔw bɛ se ka 6,000,000 bɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka 10,000,000 bɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa fɔ 70 la k'o ye sukaro sɔngɔ ye aw yɛrɛ ni ala cɛ o ye sukaro sɔngɔ ye o tɛ sukaraya ye n yɛrɛ kun ko n tɛ dɔ fɔ a ma c'est bon a ka ɲi tɛ c'est à dire cɛ in yɛrɛ hali n'i t'a fɛ ka dɔ fɔ a ma n'i miirila k'a k'o dɔw la c'est à dire tellement que ko ninnu dama tɛmɛnen don mais alhamdulillah mɔgɔw commencera k'a faamuya ja mɔgɔ caman bɛ bude k'a fɔ ko ta ka bɔ an da la ta ka bɔ an da la ja wari bɔ man d'a si ye bilen ne bɛ kuma minnu fɔ la ja b'u tɔɔrɔ mais en réalité kuma in a b'u tɔɔrɔ mais video tigɛlen kɔfɛ u yɛrɛ b'u sigi k'a lajɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kamalen ɲɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ et puis n'u ye wariko fɔ dɔrɔn u ka réunion kɛyɔrɔ la dɔrɔn mɔgɔ minnu sigilen don réunion kɛyɔrɔ la bɛɛ hakili bɛ jigin ja kɛ fɔ la hari n'a dann'o ma u b'a fɔ alhamdulillah n'u ko bon anw kana jugu ka kuma lamɛn anw ye min kɛ anw ta ye baara de ye baara est ce que karamɔgɔ tɔw y'a kɛ tan wa karamɔgɔ tɔw y'a kɛ tan wa minnu sigilen don u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'an nɛgɛn tuguni ala o hakili bɛ sigi jigin ja kɛ fɔ ka kuma ninnu na bilahi u bɛ k'aw nɛgɛ papaga n'aw ye 1,200,000 bɔ u bɛ 1,50,000 baara kɛ k'aw filmer k'o yira u la a bɛ k'aw ɲɛna ko wayi k'an bɛ ka avancer k'a sɔrɔ papaga ni 1,50,000 yɛrɛ dɔrɔn k'aw la convaincu pour que aw k'a dɔn k'a fɔ aw ka wari donna dayɔrɔ ɲuman fɛ mais problème bɛ yɔrɔ min wari in donna dayɔrɔ ɲuman fɛ a y'a ye mais est ce que a b'aw tɔgɔ la wa est ce que n'e banana e bɛ kɛnɛya gratuit la wa san joli joli e bɛ ka cotisation bɔ san o san e bɛ cotisation bɔ a bɛ 12,000 bɔ 12,000 depuis san 20 e bɛ ka cotisation bɔ a bɛ taa fɔ 1,000,000 ni kɔ la mais ni e banana e ka furakɛ sɔngɔ ni ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 100,000 francs kan mais i bɛ taa i b'a sara de à la fin du compte o tuma wari ninnu bɛ taa min o kɛra ka diinɛ jumɛn dɛmɛ o de la i n'a dɔn k'a fɔ n balimakɛ u bɛ k'aw birilen ɲɔni
awo ube ka brûler ñini conseil gratuit o ko ne setana de na ko ne setana ne te ban parce que ma min bena kana ika mogo la murti mogo min bena kana mogo la keguye o tigi setana de bloqué ni ne kɛra setana y a pas de problème ne yɛrɛ tɛ ala deli aw ka kɛnɛ fɛɛrɛ billahi rasul sallallahu alaihi wasallam ala y'i kanto a ma a ko i ɲɛ bɛ wa nasara ninnu na i ɲɛ bɛ yahudiya ninnu na ninnu tɛ k'i fɛ koyi ninnu tɛ k'i fɛ abadan f'i k'i ka sira in de bila ka tugu ninnu kɔ aw tɛ se ka kɛ Jack Info fɛ abadan Jack Info bɛ tiɲɛ min fɔ f'a k'o bila ka tugu aw ko nin nkalon in na a ye jɔ n ka exemple kelen d'a ma bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɛ n'a ye wahabiya ninnu u b'a fɔ min ma ko wahabiyaw n'a y'u ka page ninnu lajɛ u bɛ kuma jɛnɛya kan u bɛ kuma qu'on appelle juru sarabaliya ninnu kan u bɛ kuma fɛn wɛrɛw kan sigiɲɔgɔn hakɛw kan u bɛ kuma sun kan u bɛ kuma mun de bɛ sali ɲɛ mun de bɛ sa dilan u bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan a y'a kɛ ala kama a ye taa olu ka page sanfɛ a k'a lajɛ n'u b'a fɔ bololanɛgɛ dɛ a bɛ yen de a tɛ kɔrɔbɔ de safunɛ bɛ yen de n'i y'a kɛ tan de n'i sɔgɔra de n'i y'a kɛ tan de garijɛgɛ de voyage de parce que o b'a dɔn hadamadenw ka haminako y'o de hadamadenw ka haminako tɛ lahara ye o de y'a to olu ka souci ye min ye comme o min ye hadamadenw ka haminako ye olu fana b'a dɔn u b'o hakili gosi n'o ye excuse moi u bɛ mɔgɔ hakili gosi n'o de bon ni limana t'i la dɔrɔn i bɛ tugu kɔ mais sinon mɔgɔ min n'a bɛ ala fɛ n'a b'a kira fɛ i b'a dɔn k'a fɔ wallahi n balima a ye jɔn ka secret kelen d'i ma a kɛ ala kama kana taa murisi fɛ secret kelen ni garijɛgɛ gɛlɛya b'i kan Jack Info b'a f'i ye kana taa mɔgɔ si fɛ a kɛ ala kama kana taa mɔgɔ si fɛ su fɛ wuli dɔrɔn i ka araka fila sali i k'a fɔ ko ala e ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama ni batu tɛ jinɛ ni hadamaden i man da foyi kama ni batu tɛ ala ne tɛ foyi ye i ka serviteur kɔ i ka jɔn de ne ne ka gɛlɛya e de ɲɛ b'a bɛɛ la ne ka nɔgɔya e de ɲɛ b'a bɛɛ la ne ka haminako e de ɲɛ b'a bɛɛ la wa ala ne tɛ taa maa si fɛ koyi mori mana kɛ mori ye cogo cogo mori tɛ e bɔn ala ne ni n ka junubu ni kana n filɛ ala n b'a ɲini fɛ ne bɛ de deli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n tɛ foyi batu ni e ala tɛ wa n tɛ dɛmɛ ɲini maa si fɛ ni e ala tɛ a kɛ ala kama ni ye araka fila sali a chaque fois k'i tɛn turulen do duguma subhana rabbil a'la i tilelen ko fɔ la k'i tɛn turulen to duguma hamina ko min b'i la i k'a fɔ i k'i ka hamina ko fɔ i k'i yɛrɛ humilier ala ne tɛ foyi ye i ka jɔn kɔ ala hari ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u bɛ ne dɛmɛ ni e ala ma sɔn ne tɛ se ka dɛmɛ ala hari ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u bɛ kojugu kɛ ne na hari ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u bɛ gɛlɛya bila ne kan hari ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u bɛ ne lebu hari ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u bɛ nin kɛnɛ na ni e ala ma sɔn a tɛ kɛ ɔ ala ne ka hamina ko minnu bɛ ne na ne tɛ taa mori fɛ koyi ne yɛrɛ ɲɔgɔnna jɔn ne tɛ taa o tigi fɛ k'o tigi ka ne dɛmɛ non ne bɛ e ala de deli garijɛgɛ dɔ fura ye mun ye astaghfirullah wa tubu ilayhi i sigi dɔrɔn i ka jigi a kɛra siɲɛ 1000 a kɛra siɲɛ 100 i k'i sigi k'o fɔ dɔrɔn astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah i ka junubu bɛ yafa ka yafa ka yafa garijɛgɛ gɛlɛya dɔw bɛ junubu de don dɛ ni junubu cayara i ka na kojugu balimakɛ n balimamuso ni junubu cayara i la kojugu han foyi de tɛ ɲɛnabɔ i mana don ko ko la i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la ni junubu cayara i la kojugu o de don mais i bɛ mun de kɛ sisan i bɛ ala deli astaghfirullah wa tubu ilayhi ala bɛ i ka junubu yafa ka tila ka ouverture k'i ye tuma dɔ la hakililaw dɔw bɛ yen nɔ wari sɔrɔ hakililaw dɔw bɛ yen o kun t'i la olu bɛ commencer ka na i la garijɛgɛ tɛ fɛn dɔ ye ko ça vient physiquement non garijɛgɛ ye mun ye hakililaw dɔw de bɛ yen ala yɛrɛ de bɛ commencer k'olu hakililaw d'i ma ko taa nin kɛ tan i bɛ taa kɛ dɔrɔn a bɛ marcher i bolo taa nin kɛ tan a bɛ kɛ marcher i bolo o dɔrɔn de don mais n balimakɛ n balimamuso
wallahi ni presera ala tama ka t'i yɛrɛ di shetana ma shetana yɛrɛ fana ka laɲini tɛ foyi ye gɛlɛya k'i sɔrɔ ka se niveau dɔ ma i k'i ba ala ma i k'i ɲɛsa ale ma o fana ye shetana ka objectif dɔ ye i k'a bila i kun na shetana fana représentant de bɛ shetana fana na diɲɛ kɔnɔ o de y'a to a karamɔgɔ morilama ninnu a bɛɛ ye shetana mɔgɔw de an fa adama an ɲɛ b'a la jinɛw la silamɛw bɛ yen dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jinɛ silamɛw bɛ yen jinɛ kafiriw bɛ yen dɔw ko jinɛw yɛrɛ fana o fana bɔra mɔgɔ min na o ye shetana de ɔ hadamadenw bɔra jɔn na an fa adama mais an fa adama a ka mɔdenw na kafiriw bɛ yen silamɛw bɛ yen wa jinɛw fana na silamɛw bɛ yen kafiriw bɛ yen donc i k'i janto yɛrɛ la astaghfirullah wa tubu ilayh o k'i teri ye har n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara la i équipelen tɛ kuma na k'i to baara la astaghfirullah wa tubu ilayh astaghfirullah wa tubu ilayh wallahi balimakɛ n balimamuso n'i ye nin fɔ ni cɛ ko gɛlɛya de b'i la ni muso ko gɛlɛya de b'i la wari ko gɛlɛya de b'i la n'i ye astaghfirullah wa tubu ilayh n'i y'a k'i teri ye k'a kɛ i ka dɔnkili ye e b'o de fɔ la i k'i sigi i ka fɛn lajɛ n'o bɔra ye misiki lamɛnnaw n bɛ kuma kelen f'aw ye k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye misiki ka d'a ye fo k'a dama tɛmɛ ko muminiba don galon don i tɛ se ka kɛ muminiba ye ka kɛ misiki lamɛnna ye jamais c'est faux misiki ka jugu hadamaden ka limaniya ma i n'a fɔ rosavel ni tasi bɛ fani na i y'a faamu a ka jugu nɔgɔ ma cogo min de ale fana ka jugu hadamaden ka limaniya ma misiki les instruments hali bi chrétiens u ka églises kɔnɔ passeru dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tile k'a fɔ k'a dagalen tɛ dɔw b'a fɔ k'a dagalen don mais n balimaw jumɛn de ye kumasuliko ye nin ko bɛɛ lajɛlen na ni ye amadu bagayogo lajɛ mariam dumbuya dɔnkilidala in donc ale fana bɔra k'a fɔ k'ale tubira ka bɔ misiki la pewu n'a ye sajo kuyate lajɛ ale ko k'a tubira ka bɔ misiki la pewu n'a ye baba ɲame lajɛ ale ko k'a tubira ka bɔ misiki la pewu bon n'a fɔra ko mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ misiki la jeunes don denmisɛnninw don o ka di diɲɛ ka d'u ye k'olu yɛrɛ de ye misiki ka conséquence ye k'a fɔ k'a man ɲi mais hali bi n'aw y'a ye karamɔgɔ dɔw bɛ hali bi ale bɛ don na ale ni denmisɛnninw de bɛ sosɛli la ko don dagalen don ale yɛrɛ b'a fɔ k'a dagalen tɛ a b'a fɔ k'a dagalen don ne kɔni bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ a dagalen tɛ a bɛ se ka kɛ n ka limaniya a ma se a niveau ma jɔn ma dafa i y'a faamu a bɛ se ka kɛ i b'a kɛ mais k'a fɔ a kelen kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ dagacogo ɲini la k'a dagalen don n balimakɛ o de ka jugu i y'a kɛ dɔrɔn oui tiɲɛ yɛrɛ la a dagalen tɛ ne kɔni y'a kɛ nka a dagalen tɛ dɛ ne y'a kɛ o de ka ɲi mais k'a fɔ ko e b'a ɲini k'i bɛ dagacogo ɲini la non misiki ne ko a haramuyalen don mais u t'a to yen k'a bɛ fɔ non papa ça ne peut pas arranger c'est facile à mentir c'est difficile de soutenir des mensonges là tu as menti c'est faux et archi faux et puis c'est honteux n'a fɔra ko e ka jɛkulu pour que a ka taa ɲɛfɛ fo dɔnkilidalaw de ka e sankɔrɔta ka e ka publicité kɛ comme i n'a fɔ Kib Magie o yɔrɔ la déjà i k'a dɔn k'a fɔ ça ne va pas c'est pas bon ce n'est pas bon on dit c'est pas bon et c'est pas bon voilà donc an bɛ da yan fɔlɔ su in na ni ala ma basi kɛ n bɛna asidi dɔ bɔ asidi ni ji kalama n bɛna dɔ bɔ su in na inshallah ni ala ma basi kɛ a bɛna kɛ heure jumɛn bon an b'a kɛ Mali 19h a bɛ bɛn Afrique centrale Afrique de l'Est 19h a bɛ bɛn Afrique centrale 20h ma inshallah comme heure kelen de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o la n bɛ téléphone dayɛlɛ jakite tɛ kuma dɛ n bɛ téléphone dayɛlɛ vous allez me parler de ce qui s'est passé voilà vous allez me parler
les perturbateurs ne parlent pas. Nete kuma mbe sympathiser muso fo Côte d'Ivoire ka sympathiser muso fo Europe. Allahu akbar. Wallahi minnu be duwawu kɛ ye su ni kile a cɛbaw n'a musokɔrɔbaw a cɛkɔrɔbaw nga folibaw be aw n'a denkɛ de don a balimakɛ ko jakite nkɔn k'a kɛ ala kama kana fama ka émission kɛ na ɲi ka kuma lamɛn dɔrɔn dusu bɛ sumaya. Allahu akbar. Wallahi ala kama baara ka di e ka baara kɛ e laɲini ye min ye ko maaw de ka bɔ fili la ala kama fi sabidillah. Mɔgɔ dɔ ka laɲini ye ko jaakuya k'ale bɛ a ɲɔgɔnna hadamaden wɛrɛ dɔ sankɔrɔta ka ba a fa n'a ba la k'a ɲɛ don ala la a ɲɛ bɛ tiɲɛ na ka ba tiɲɛ ma k'a bɛ nkalon de fan baara foyi man gɛlɛn ka bɔ ka nkalontigɛla dɛmɛ n k'i seginnen don fo k'a dama tɛmɛ mais n'i bɛ tiɲɛ kan tu es à l'aise regarde seulement hali n'a ye ne ɲɛda lajɛ vous voyez que je n'ai aucune pression alhamdulillah wallahi mɔgɔ ka kɛgun donc no hasidi do mais minnu bɛ fɛn dɔ n'u y'a ye n'i ye hasidi yɛrɛ ɲɛda ye n'i ye hasidi yɛrɛ kuma cogo ye n'i ye hasidi yɛrɛ kɛ cogoya lajɛ i b'a dɔn a la mais n'i tɛ fɛn dɔn dɔrɔn i tɛ yeli kɛ bilen quoi voilà mais an b'a fɔ ko alhamdulillah ala ka Mamudi ko mɛn an kɔrɔ sini kɛnɛ ala k'a di an n'a ma hali de conférence kɛra Soudan tout de suite la u bɛ Mamudi ko invité tuguni et puis n'o bɔra yen nɔ i b'a dɔn denmisɛnnin a ma deli ka min sɔrɔ n'ale y'a sɔrɔ a bɛ k'ale ɲɛna ko ko tɔw bɛ retard la k'a sɔrɔ tɔw ye nin conférence ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ buri ma kɛ foyi ma kɛ marakaw b'a fɔ ko maa kitaba da i ma deli ka min ɲɔgɔnna sɔrɔ ni e y'a sɔrɔ a ye laye sangare laye a y'a kɛ ala kama a ka laye sangare laye i b'a dɔn k'a fɔ cɛ ma deli ka bénéficier ninnu ɲɔgɔnnaw na. Allahu akbar. Allahu akbar. Na bon anw ka usazu delo de na Mamudi ko kɔni kuma t'a la mais dɔw taara ka taa sunɔgɔ attends est-ce que sunɔgɔ imagine ninnu yɛrɛ n bɛ se k'olu dɔw yɛrɛ sɔrɔ dɔw taara ka taa sunɔgɔ Allahu akbar makari ko dan do koyi dɔw taara ka taa sunɔgɔ an t'a dɔn n'u nana u bɛna min fɔ k'a fɔ an taara yan fɛ a donna ta a bɔra ta a ye Mali ka silamɛ ɲɛma fila a bɛ sunɔgɔ la a y'a lajɛ an ka ministre ale filɛ nin ye a concentrelen don cɛ dɔ burankɛ filɛ a bɛ sunɔgɔ la a y'a lajɛ fa dawolo ye ɲɔgɔn bila a y'a lajɛ a bɛ sunɔgɔ la Allahu akbar Allah Allahu akbar a y'a lajɛ ne ka cɛkɔrɔba Jakite ka cɛkɔrɔba bɛ sunɔgɔ la fɔlɔ ko kira joli k'a fɔ ko kira joli ko kira mɔden ko fu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la aéroport la ko fu bɛ tɛgɛrɛ k'a nana conférence la ja ale nana sunɔgɔ de to bɛ mais c'est normal ou bien a b'a dɔn hali n'i taara misiri la ni alimami bɛ ka kutuba kara alabukan na ni e t'a mɛn ti ta nuit après maintenant i bɛ sunɔgɔ fo ni mɔgɔ hinɛrɛ ma k'i kori parce que min bɛ ka fɔ i t'a mɛn o e bɛ ka buri dɔrɔn de mɛn maloya ko kubasulu ko Allahu akbar wallahi fo ala kun ka nin kɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah celui qui rira premier pleura dernier tubabu côté mɔgɔ min bɛ fɔlɔ yɛlɛ la ale de bɛ laban ka kasi ka tapasi kɛ ne mana kɛ tan ni ne y'a don tan ni ne y'a bɔn tan ne ye nin ye ne tɛ nin partager ne ni mɔgɔ cɛ kira mɔdenya jama a ye bɔ n bɛ nale ka dɔn k'a fɔ n fɛlen don Mauritanienkaw n'u y'a dɔn ko jama bɛ ko lala u bɛna invité u ka télévision so la jama taara ka wo kɛ ka pa kɛ ka pi kɛ conférence sera a ko kɛra cogo di kuma minnu bɛna fɔ maintenant question bɛna poser ni question posera n'a ma se ka répondre ka ɲɛ a maloya ka bon kojugu n kan ka mun de kɛ i jɔ n ka technique dɔ n ka technique dɔ essayer n'u ye ɲininka n b'a fɔ non n kɔrɔkɛ mana min fɔ ne bɛ n kɔrɔkɛ kɔfɛ
non non non, e kuma di nkorokɛ ma, nkorokɛ ne bɛ nkorokɛ kɔ. Allahu akbar. Non, anw ka laada la koro ni dɔgɔ mana taa yɔrɔ o yɔrɔ kuma bɛ kɔrɔ bolo. Ne nkorokɛ de don. Nkorokɛ ni kɔrɔ ni na kuma di nkoro ma. Ale nkoro mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ ni kɔni ala. Mais an ka se Mali la bani. N'an sera Mali la kɔrɔ t'a bolo bilen. Je te le jure, il va parler. Il va parler, même si har n'a banna be kuma. Ja kuya be kuma de. Ja ke fo ka be kuma de parce que n'a ma kuma. Hey, Ansaro ne b'a fɔ ye billahi n'a ma kuma. Je suis na vidéo be chauffer. Aga kuma de. Kabini 600 u ka conférence u ɲininka. Lai Sangare i ka cɛkɔrɔba dɔ dibi kɔnɔ. I ka fɛn dɔ sɛbɛ k'a d'a ma. A ka répétition kɛ. K'a répéter. K'a répéter. I bɛ discours sɛbɛn. I b'a sɛbɛnniw kɛ belebelebaw ye. N'i y'a sɛbɛnniw kɛ belebelebaw ye. A bɛ to k'a répéter. A bɛ to k'a répéter. O la n'a sigira sisan. A bɛ segin o kuma kelen ninnu na. Caméra b'a la pour que o kana fɔ k'a tɛ arabukan mɛn. Lai Sangare n'i ma cogoya bɛɛ kɛ a ka kuma bi. Parce que a ye min prévu k'a fɔ ko non ko n kɔrɔkɛ kumana n kɔrɔkɛ non 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 o t'a la dɛ n kɔrɔkɛ kumana t'a la dɛ a bɛ taa kuma de n'a ma taa kuma su in na vidéo je te le jure n'i ma ji kalaman bɔ a k'a fɔ ma tu a ka kuma dɛ voilà kunu sɔgɔma vidéo aw bɛɛ y'a filɛ en pleine conférence k'aw to conférence kɛyɔrɔ la dɔ y'i den k'a fɔ ko k'a y'a kɛ a y'a kɛ a y'a vidéo lajɛ a ye dɔɔni lajɛ la su in na suro k'a tɔ bɛɛ lajɛ bi su in na bita ye direct ye a bɛ bita filɛ direct la ne nɔfɛ a bɛ solution ɲini cogo o cogo la a ye solution ɲini cɛkɔrɔba ka kuma arabukan na sabu ale de ko k'ale ye arabu ye ko kira mɔden don a donna ta a bɔra ta e ye kira mɔden e bɛ kira mɔdenw ka kira ka arasi n'o ye arabu ye arabu jamana na i y'a faamu k'a fɔ ko Diko ye n kɔrɔkɛ ye a donna ta a bɔra ta parce que an dun ɲɛ b'a la Diko de ni mɔgɔba ninnu bɛ ka kuma e bɛ k'i sigi hali k'u lamɛn tellement k'a taara a bɛ u bɛ ka min fɔ f'a bɛ sunɔgɔ a filɛ a bɛ sunɔgɔ la a filɛ a y'a lajɛ a y'a kɛ ala kama k'a lajɛ wa u kun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ nin de ko aéroport la a filɛ ko joli ko kira mɔden a y'a lajɛ de a y'a lajɛ est ce que Jack bɛ nkalon tigɛ ne m'o de fɔ n ko ne ɲɛ b'aw la Seku Tunkara ɲamana n ko radɛriw de bɛ ne bolo yɔrɔ bɛɛ mon radar est sur vous mon radar là il est en train de vous surveiller jusqu'à vos sorties à la Mauritanie là Jack y'o fɔ ne m'o de fɔ a ye cɛ ni wele cɛ n'a f'i fa ɲɛna k'a k'a kɛ ala kama a ka sunɔgɔ fura ta a ka sunɔgɔ su fɛ conférence la a kana to ka sunɔgɔ a y'a lajɛ n'importe quoi vous voulez n'aw nana Mali la sisan a bɛ sɔrɔ k'a fɔ san min an taara Mauritanie ne y'a dɔn ta ne y'a bɔn ta a filɛ ministre b'a ɲɛna parce que ministre b'a mɛnna u bɛ ka min fɔ voilà a filɛ o kun bɛ ka mun de fɔ Diko ni cɛba in de sigilen filɛ nin ye u bɛ kuma na Diko ni cɛba in de sigilen filɛ nin ye u bɛ kuma na a filɛ voilà ka Diko ni cɛ to kuma na ministre bɛ k'a lamɛn tɔw bɛ k'a lamɛn minnu b'a bɛn parce que u b'a dɔn k'a fɔ ces deux grands hommes là quand ils font l'échange c'est très important minnu sigilen don bɛɛ lajɛlen bɛ bénéficier sabu u bɛ kuma minnu fɔ c'est important Jakite ka cɛkɔrɔba ale bɛ mun de kɛ sisan comme ale t'a mɛn la u bɛ ka min fɔ a y'a lajɛ a filɛ a bɛ sunɔgɔ la a filɛ dɛ Jakite tɛ yen dɛ Jakite tɛ yen Jakite m'a filmé a filɛ Mali ka silama ɲɛma au conseil islamique silama ɲɛma leader religieux ka président a filɛ kira mɔden kira joli a jiginna Mauritanie mais a taara sunɔgɔ kira joli ngo kira joli a jiginna Mauritanie a donna ta a bɔra ta Allahu akbar ngo aw siyɔrɔ ne b'a dɔn ne tɛ pressa aw ma a bɛ kuma o kuma fɔ ne bɛ tila k'aw ka kumakan ninnu de ta tuguni ka tila k'aw yɛrɛ lagosi n'o ye ne ko n ko alimamiw k'u yɛrɛ lafiya wala a ye nin yɔrɔnin tigɛ k'a fɔ Jaabi ɲɛna Jaabi e fa ni ba a y'i bila ka taa a y'i don kalan na ka diinɛ yir'i la ka t'i bila fo jamana wɛrɛ la ka taa kalan kɛ Jaabi valeur min b'i la
nunu ka karamɔgɔ t'a dɔn e mana fɔ ko i b'i yɛrɛ ta nunu nɔfɛ e bɛ ka valeur dɔn nunu na nka ka nunu to ne bolo a y'a fɔ jaabi ɲɛna jaabi numéro 2 k'a k'a kɛ ala kama mon oncle ne bɛnkɛ de don yɛrɛrɛka de don a bɛ bɔ yɛrɛrɛ jaabi numéro 2 sabu ne bamuso yɛrɛ ye yɛrɛrɛka ye mon oncle n b'a ɲini fɛ ala kama mon oncle ka ne yɛrɛ ta nin videomani nunu nɔfɛ nunu b'u sigi a bɛ hakɛ to de nunu b'u sigi n'i taara ɲɛgɛn na i bɛ min labɔ nunu b'u sigi a kan u t'a dɔn k'a fɔ ko u ye kojugu kɛ donc ni e k'i b'i yɛrɛ ta nunu nɔfɛ e de bɛ ka valeur dɔw la a y'a kɛ ala kama ko jaabi numéro 2 ma cɛ bɛ minnu fɔ dɛ a t'a lajɛ n k'a yɛrɛ ka kumakan dɔ k'a la ne m'o de fɔ n ko ɲin b'u yɛrɛ ka a ye kumakan min fɔ k'ale bɛ jaabi lagosi ne yɛrɛ o video kɛ k'ale yɛrɛ lagosi n'o ye a yɛrɛ ka propre video n y'a kɛ k'a lagosi n'a ye ne m'o de fɔ n k'a k'a kɛ a y'a fɔ jaabi ɲɛna ko ne ko salamu alaikum salamu alaikum voilà jala bɛ se ka wari di mɔgɔ ma k'i waiba ka jama di ma k'i waiba k'i legu yira diɲɛna don o don a bɛ n ka page sanfɛ nin fɛ i yɛrɛ fɛ k'a fɔ karamɔgɔ dɔ y'a dɔn tan karamɔgɔ dɔ ye karamɔgɔ dɔ lagosi kabini diɲɛ sigira n'aw ma kalan kalanyɔrɔ kelen aw ka kumakanw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ baasi ye mais i yɛrɛ ka kumakan k'i yɛrɛ ka kumakan lagosi nin ye laban kojugu ye a y'a lamɛn a bɛ fɔ nin de ma ko a yɛrɛ b'a yɛrɛ dun awɔ mandanzana kɔ a y'a lamɛn a yɛrɛ b'a yɛrɛ dun la hɔrɔn ye hɔrɔn de anw ti fila fɔ k'an sa hɔrɔn min minɛ a dala kan de ma ni ye dɔnnibaga a bɛ kuma fila fɔ ba taara den wa nin kumakan cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen wa n'u yɛrɛ de bɛnnen don ani maa si bɛnnen tɛ k'olu bɔ a ma ban a y'a lajɛ n'a taara n ka page sanfɛ ja kɛ n fɔ sanfɛ a bɛ nin sɔrɔ yen n ye nin monter sɔgɔma in na de la k'a publier n'a ka d'a ye a bɛ se ka taa aw fana b'a lajɛ k'a publier an ka taa a y'a lamɛn a y'a lamɛn. anw ti fila fɔ k'an sa. Karima faamu mais ala kira ye photo aramu yɔrɔ jumɛn kira cira mɔgɔ minnu ma yirikuru batolaw de don boli batolaw de don bon boli o ye yirikuru dɛsɛnɛ ou bien fara ou bien nɛgɛ o n'a ɲɔgɔnna bon olu minnu dilanlen don ni kafiriw b'o bato kira nana ka mɔgɔw la a bɛ ka yiri mɔgɔni de lagosi mais o y'a sɔrɔ o m'ale ka statut dilan fɔlɔ a bɛ k'o saboter nin ye waati min a b'a fɛ ka silamɛw ka confiance ɲini a bɛ ka yiri mɔgɔni de lagosi ta ka kuma caman fɔ donc a sɔrɔ jama t'a fɛ a bɛ jama ɲini na fɔlɔ il s'est fait passer comme un homme sérieux un homme vraiment véridique voilà donc a b'a lamɛn. mɔgɔw tubira dɔw tubira ka kɛ ala fɛ bon o mɔgɔ minnu tubira ka kɛ ala fɛ ka yirikurun bato dabila kira y'a ye yirikurun bi ye hali bi o dɔw ka so bon n'u ɲininkara nin bi yan mun na u ko kira ma nin yirikurun na an b'u mara dɔrɔn c'est-à-dire qu'an hakili jigin kɔrɔlenw na n'o tɛ an t'u mara ko an bɛ ninnu bato bilen an sereyara ni ala ka tile banjɛ ye kira ko fɛn min y'aw kafiriya ka fɔlɔ hali bi o ma ɲɛ aw bolo walayi. bon ne nin ye hɔrɔn ye ko nin ye diinɛtigi ye hari ni mɔgɔ ye yiri mɔgɔni dilan ale yɛrɛ ka sahura la ka taa di nin ma a b'a fɔ non ne mɔkɛ ye nin interdit mɔgɔw la ne mɔkɛ ye nin interdit mɔgɔw la ni seulement ne mɔkɛ ye nin interdit mɔgɔw la ne yɛrɛ ye wajulikɛla ye wa ne yɛrɛ bɛ nin contrôle la a kun kan ka nin de fɔ mais a bɛ mun de kɛ n k'a y'o garder u y'a ka statut dilan a y'o garder a tɛna o fana lajɛ. hali bamanan tile la mali kɔnɔ yan san kun min na hɛrɛ bɛɛ dafalen kun don o y'a sɔrɔ boliso de dugu o dugu a boliso bɛ ɲini ka caya mɔgɔ ye o tuma in de la hɛrɛ kun bɛ dugukolo kan yan ka taa. wari sɔrɔlen a ka sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ wari sɔrɔla jama sɔrɔla a commencera maintenant a bɛ boriw ka promotion kɛ boriw promotion kɛli maintenant mɔgɔ minnu bɛ boli dilan olu fana y'a dɔn k'a fɔ n'an ye dɔ dilan ka taa di karamɔgɔ ma a bɛ sɔn ka diya ye parce que karamɔgɔ yɛrɛ a bɛ ka boliw n'an ka tradition publicité kɛ cogo min a ye jɔ an ka taa n'a ye wa u taara dɔw ko n'an taara n'a a tɛ sɔn k'a minɛ dɛ silamɛya la man ɲi dɔw ko non an ka taa silamɛya la man ɲi mais o tɛ karamɔgɔ ye dɛ karamɔgɔ ni tɔw tɛ kelen ye a b'a minɛ donc o de y'a to karamɔgɔ y'a bolo don a kɔrɔ parce que u y'a ka nin kuma ninnu de jateminɛ. a y'a lajɛ lahara kuma tɛ o n tɛ k'a fɔ a ye jinɛmɔriya la min yera o yebaw bɛ sɔrɔ yan hali bi tile kɛmɛ na an fɛ yan ala tɔgɔ kun ka dɔgɔ ka fɔ
tile tɛmɛna yan Morlakaw kun ka dɔgɔ alors Morlakaw ka dɔgɔ tuma min na hɛrɛ kun ka ca kojugu ni nana jɔn bɛ jigin la kɔmɔtigi ni nana jɔn bɛ jigin la politigi ni nana jɔn bɛ jigin la ɲinatigi ni furu in foto in haramu don a y'a dabila a bɛ du o du kɔnɔ Ala ka hinɛ mɛlɛkɛ ti don ye hɔrɔn min minɛ a dala kan ne ma ni ye dɔnnibaga a bɛ kuma fila fɔ ba taara den bon n'a ye solo ka nin kuma in jateminɛ n'i ye dɔnnibaga a bɛ kuma fila fɔ ba taara den don i bɛ se k'a sɔrɔ sunna kunda karamɔgɔ dɔ bɛ yen ani karamɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ kalan kɛ yɔrɔ kelen u ka kumaw kan bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni o ma daminɛ olu la a tɛna laban olu la sabu ka sababu kɛ mun ye diɲɛ yɛrɛ ka dɔnnibaga ba ninnu tuma dɔ la u ka kumakanw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Buhari ninnu ni Muslim ninnu u ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'a sunnamɔgɔw ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ se k'o faamuya mais e yɛrɛ ye kuma min fɔ bi e yɛrɛ ka kumakan k'i yɛrɛ ka kumakan lagosi o de ye maloya ko ye o de ye kumasulu ko ye o de cɛ ka jugu mais k'a fɔ wahabiya dɔ y'a dɔn ta wahabiya dɔ y'a bɔn ta an bolo o tɛ o ye diyagoya de o ye diinɛ yɛrɛ taala ye maintenant an tɛna a lajɛ bon n'a fɔra ko dɔnnibaga fɛn fɛn bɛ kuma fila fɔ ba taara den don wahabiya kunda i t'o ye a tɛ wahabiya kunda ko dɔnnibaga dɔ de filɛ nin ko a bɛ kuma fila fɔ bon maintenant ni solo ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ nin bɛ ɲɛsin jɔnni ma nin bɛ ɲɛsin karamɔgɔ min bɛ kuma fila fɔ karamɔgɔ min bɛ kuma fila fɔ jɔn do o ye Usumani Madayɛlɛ Mali kɔnɔ il est numéro 1 donc diina kunda politique kunda o ye Arasubaci ye donc an b'a lamɛn solo bɛ min fɔ la vraiment nin fana a bɛnnen bɛ mɔgɔ min ma mɔgɔw ye jateminɛ kɛ nin kuma in yɛrɛ cɛ ka ɲi mɔgɔ min na a bɛnnen bɛ mɔgɔ min na o ye Usumani Madani de o de y'a to n'i y'a kala a bɛ ansaruw ka tɔnsi wuli an ka taa kuma fila fɔ ba taara den bɔn an ka taa ni duntulu banna jagoya de magan bɛ kɛ mɔtulu la mandanzana b'a fɔ ni duntulu banna jagoya do magan bɛ kɛ magatulu la u yɛrɛ dama u bɛ ka ɲɔgɔn ɲimi awɔ ansaru yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn ɲimi jakɛ fɔ de ko ten n'o de fɔ n karamɔgɔ ye n ko a k'aw sen bɔ nin na u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn ɲimi u bɛ ɲɔgɔn dun sabu n'i ye maa ɲini k'i bɛ maaw kɛlɛ n'i ma maa sɔrɔ aw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ olu b'a fɔ ko wahabiyaw dama de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni Ala sɔnna u tɛ n'o ye wahabiyaw ka kumakan bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais maa minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn nɛni yɛrɛ k'a fɔ tu mɔriya aw yɛrɛ dama de bɛ n'a kɛ a ye jɔ an ka lamɛn tuguni ni furu in foto in haramu don a y'a dabila a bɛ du o du kɔnɔ Ala ka hinɛ o ko wahabiyaw ko foto haramalen don mais foto ka di wahabiyaw ye karamɔgɔ filɛ nin ye k'a fɔ nin yɔrɔ in na ko foto haramalen don dɛ a ye jɔ n ka kala k'a lamɛn foto in haramu don a y'a dabila a bɛ du o du kɔnɔ Ala ka hinɛ mɛlɛkɛ ti don ye kojugu ni nana jɔn bɛ jigin la kɔmɔtigi ni nana jɔn bɛ jigin la politigi ni nana jɔn bɛ jigin la ɲinatigi ni furu in foto in haramu don a y'a dabila a bɛ du o du kɔnɔ Ala ka hinɛ mɛlɛkɛ ti don ye hɔrɔn min minɛ a dala kan ne ma ni ye dɔnnibaga a bɛ kuma fila fɔ ba taara den bɔn an ka taa an ka taa yamla an ka yamla Anta, maba. O k'a lajɛ olu yɛrɛ kalanna. Cɛkɔrɔba ka kuma dɔw bɛ yen. O k'an filɛ ɲɔgɔn fɛ. O ka fisa o kana to a ka kuma dɔw fɔ ten ko c'est pas bon. Non, Laye Sangare tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ b'i bolo. A denw yɛrɛ u ye dɔɔnin kalan surtout Tijani ale ye dɔɔnin kalan. Cɛkɔrɔba ka kumaw dɔw bɛ yen u k'a lajɛ. C'est pas bon. Non, Laye ne b'a dɔn ne jigi ma tigɛ hali dɔn kelen k'a fɔ don dɔ la tu vas revenir. Awɔ. Ni ko ninnu tiɲɛna ka tiɲɛ ka se niveau dɔ ma ne jigi b'a kan Laye e b'i yɛrɛ ta. Ne jigi b'a kan. Cɛkɔrɔba nin o k'a ka kumakan dɔw kɔlɔsi. A y'a layɛ.
وكان لا يقولون يركبنا نعم تقبل أقوى دوبي وكان سلين يوم فات وكان سو كان أتوقع أقوى دو فات وسه بابو هم بي تبوك كلوت كتبا كلالا دو كبارة بي يبالي فو شوك موريا شوك موريا شوك موريا شوك موريا شوك موريا شوك موريا هو من أدلا كلمة ني دوني بقى كم فلافو باترا دي Tobe ke yere nyimi ne sisa. Wallahi ça c'est vrai. Ubunu yera sukuti ke ka nyimi a. Allahu akbar. Wallahi. Manezana ba fanye. Koni kalo bora kaba. Dolo ti yetu. Siga foitala. Ni Jack bora kaba. Jack yele de. Ni Jack bora kaba almamu beki lafia o ka to demo video manu be mbefo activiste be poufo documentaire bu take journaliste bu take wajulu kala bu take mais ni Jack nana kaba mandezana ko ni kalo bora fengo be tunu Jack bora Jack nana je suis là awo aw yere dama abe nyogo nyimi angata ya lame tobe ke yere nyimi ne sisa wallahi ubunu yera sukuti ke ka nyimi a lawan ka jama sɔrɔ ka wari sɔrɔ ka den sɔrɔ ka mɔden sɔrɔ i laban ka kɛ yeleko ye diɲɛ bɛɛ bi yeli la don o don allahu akbar ala kan kisi laban ko juguman allahu akbar ala kan kisi laban ko juguman ibi ɲɛburu kɛnɛ na mun na ne ye mun de kɛ ka ni ɲɛburu kɛnɛ na dɛ voilà voilà donc k'aw bila yan aw bɛɛ fɔlen don ni y'aw ka sɔgɔmada kafe ye dɔw tɛ daraka dun bi tuguni a y'o fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna ni layi a ye taa don sali kɔnɔ a ka cɛkɔrɔba ka hôtel a ka chambre kɔnɔ i ka discours dɔ dilan k'a d'a ma a ka répétition kɛ c'est vrai hali n'a taara bɔ mais a ye madrasa kɛ jusqu'à 6e année na défaut bɛ yɔrɔ minnu na là y'i k'olu arranger a bolo c'est pas pour rien u b'a fɔ ko i ye ali ye ko kira ka banburu a donna ta bɔra ta donc e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ woloden ma ko ne ma kalanden a bɛ fɔ cogo di amariya ka bɔ o de y'a to e gɛrɛli yɛrɛ la baara nafa foyi t'i la ninnu ni ɲɔgɔnnaw kɔ laji bɛ se min na sisan i k'o yira i ka maloya bɔ cɛkɔrɔba la i wele kun ye de c'est pour cela on t'a appelé depuis en Côte d'Ivoire la pour qu'il ka teliya ka na parce que ne kelen tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ voilà cɛkɔrɔba b'a fɔ k'ale kelen tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i bolila ka na i ka billet dir'i ma o de kama donc sinon billet min dira jamana bɛɛ mɔgɔ ma voilà o dira maliyɛnw ma mais e ka billet dir'i ma Côte d'Ivoire ye i ka teliya i ka na i ka lajɛ ni cɛkɔrɔba ka taa don yanni fɛngɛ bɛ daminɛ a ka discours dɔ kalan k'a d'a ma parce que n'a ma discours kalan a bɛ kɛ maloyaba de ye a bɛ kɛ kumasuluba ye c'est pas bon i yɛrɛ ɲuman na c'est pas bon kana sɔn cɛkɔrɔba ka fɛn dɔ fɔ voilà donc o de kun don assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh